बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, बिफोर इट कि मैं पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स पे आऊँ, मेरे नज़दीक सबसे अहम इशू अमरीकी पाबंदियाँ हैं पाकिस्तान के ऊपर। हमारे लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेकर जो 12-14 घंटे पहले अमरीका की जानिब से पाबंदियाँ लगाई गई हैं। द गुड थिंग इज़, इस सारे मामले के अंदर एक चीज़ जो सबसे खुशाइन थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के डिफरेंसेस अपनी जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा नफरतें बढ़ती दिखाई दे रही हैं पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर। बट इन सैंक्शंस को लेकर, रियासत के मफाद को लेकर, स्टेट के मफाद को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत एक पेज पर दिखाई देती है। हाँ, बदकिस्मती की बात यह ज़रूर है कि आज भी कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका जिम्मेदार या मुर्द इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठहराते रहे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम स्टेक्स को एक साइड पर रख के कि एक बड़ी डेवलपमेंट रिचन ग्रेनल और बाकी जो अमरीकी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की ट्वीट्स को भी साइड पर रख के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रियासत के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ किया है, उसको डिफेंड किया है और इन पाबंदियों के ऊपर खुलकर आवाज़ बुलंद की है। क्या ही अच्छा होता कि इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून भी कुछ तहम्मुल का मुजाहरा करती और सवाल अपने फॉरेन ऑफिस या अपने वजारत खारजा और अपने फॉरेन मिनिस्टर से पूछती कि जनाब गैप्स कहाँ पर रह गए कि ये सैंक्शंस तीसरी दफ़ा रिसेंट टाइम्स के अंदर तीसरी दफ़ा पाकिस्तान के ऊपर लग गई हैं। सेकेंडली, मुज़ाकरात के ऊपर आए तो बज़ाहिर लगता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर भी कुछ मुतजाद आ रहा है। कहीं पर कहा जाता है कि जब तक मुतालबात नहीं माने जाएंगे मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने हमारे शो के अंदर फरमाया। बट एट द सेम टाइम कुछ इत्तलात ये भी आती हैं कि जनाब जब बैठेंगे तो शर्तें शराइत तय होंगे, TORs तय होंगे। इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर क्या फरमाते हैं, जरा गुफ्तगू सुनिएगा। नहीं, हमारे और गवर्नमेंट के मुज़ाकरात इस वक्त चल नहीं रहे। हमने कमेटी ज़रूर बनाई है और कमेटी के पास मैंडेट है मुज़ाकरात की, वो खान साहब ने कहा है, बस सो पार कोई मुज़ाकरात नहीं। बैरिस्टर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, तो अब दूसरी जानिब भी रुख करते हैं, जरा मुस्लिम लीग नून की बात भी करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब सेन वॉइसेस, PMLN की जो सेन वॉइसेस हैं, वन ऑफ दोज वॉइसेस, वो ये भी कहते हैं कि जनाब मुज़ाकरात की बात करके तहरीक इंसाफ अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम सिविल नाफरमानी की तलवार भी हमारे सर पे लटका के रखी हुई है। चलें, आप ये लोग भी शौक पूरा कर लें, वो भी कर लें, उसके बाद मुज़ाकरात कर लेंगे। अब यहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली। एक बड़ा अजीब सा कंसर्न है मेरा, क्या किसी भी शख्सियत का, किसी भी फर्द वाहिद की ईगो या अना का मसला पाकिस्तान के मसाइल से बड़ा हो सकता है? यहाँ पर अब मुज़ाकरात रुके इस चीज़ पे हैं कि हुकूमत कहती है कि हमें बाज़ाब्ता एप्लीकेशन दी जाए, और उधर से उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, वो कहते हैं कि जनाब हम मुज़ाकरात के लिए किसी के पास नहीं जाएंगे। भाइयों, आप लोग बड़े मोहतरम हो, तमाम के तमाम लोग लीडर हो इस कौम के, यार आप लोगों की अनाओं से पाकिस्तान के मसाइल बहुत बड़े हैं। खुदारा इस मुल्क, इस कौम के लिए अपनी अनाएं कुर्बान कीजिए, इकट्ठे बैठ के इवेंचुअली अगर आप इकट्ठे बैठने लगे और इस मुल्क की तरफ सोल्यूशंस की तरफ भी जाइए, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस की तरफ भी जाइए। जरा उमर अयूब साहब की गुफ्तगू भी सुन लीजिए। आप अंदाज़ा ये लगा लें कि हुकूमत इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, उनका कोई इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो हम किसी के पास नहीं जा रहे हैं, हमारी टीम जो है बनाई हुई है, किसने बात करनी है तो करे, नहीं करनी तो ना। जनाब उमर अयूब साहब की गुफ्तगू सुनी आपने। ये तमाम सवालात इकट्ठे करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब रऊफ हसन साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, उनके सामने रखते हैं। रऊफ साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, हाउ आर यू? सर आई एम फाइन, थैंक यू। आप ठीक हैं? थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। सबसे पहले मेरे नज़दीक इंपॉर्टेंट मोस्ट कमेंट था कि एक तरफ दोनों ही तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी पॉजिटिव वाइब्स आई कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए। PMLN से भी कुछ सेन वॉइसेस हैं जिन्होंने कहा, इवन स्पीकर नेशनल असेंबली एजाज सादिक साहब, इवन ही आल्सो टुक इट अप कि यार मुज़ाकरात होने चाहिए। बट कुछ फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं कि जो आपको PTI को BLA और खारिज से तशबीह दे रहे हैं। आप खारिज तशबीह मतलब हाउ इट वर्क्स, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड, आई एम अनएबल टू कॉम्प्रिहेंड इट। पर ये तो उनको चाहिए सर, देखें। सो फॉर एज वी आर कंसर्न्ड, हम लोग मौजूद हैं, हम लोग बात करना चाहते हैं, ईगर हैं। रऊफ साहब, रात को हमने देखा कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को लेकर अमेरिका की सैंक्शंस आ गई पाकिस्तान की 4 कंपनीज के ऊपर। अब डॉट्स इसके भी किसी ना किसी तरह से हुकूमत की जानिब से आप लोगों के साथ जोड़े जा रहे हैं कि जी अमेरिका के अंदर लॉबिंग फर्म्स हायर की गई थी, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती थी, सजाद बरकी साहब को मेंशन किया गया, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन की स्पीचेस थी वो चलाई गई। सर, किसी किस्म की भी सैंक्शन जब मेरे मुल्क पे आए, आपके मुल्क के ऊपर आए, डू यू गाइस सपोर्ट दैट? और आप लोगों ने लॉबिंग की इसके लिए? अभी हमारी मेरा ख्याल है कि पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट रिलीज हुई है जिसमें हमने इनको कंडेम किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग टर्म्स में कंडेम किया है। देखिए, जहाँ रियासत का मफाद है वहाँ PTI रियासत के साथ खड़ी है।
बिल्कुल 100%, इसमें किसी किस्म की कोई वेपरिंग नहीं होगी, ना आज कभी। और अमेरिका की जो पॉलिसी है पाकिस्तान की तरफ, वो हमेशा इनकंसिस्टेंट रही हुई है। हम उनके एलाई भी हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ उनकी सैंक्शंस जो भी हमारे ऊपर लगती हैं, सिर्फ ये पहली दफ़ा नहीं है, एंड आई एम श्योर कि ये आखिरी दफ़ा भी नहीं होएगी। सो इसको पीटीआई से जोड़ना जो है वो इंतहाई अहमकाना फेल है। हमने इसकी स्टेट में हम रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और जो भी हमसे हो सकेगा एज ए पॉलिटिकल पार्टी वो हम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। इस सिलसिले में हमारी फॉर्मल स्टेटमेंट जो है वो भी रियासत के साथ या हुकूमत के साथ? रियासत के साथ, रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान का इंटरेस्ट जो है वो हम डिफेंड करेंगे, और पाकिस्तान का इंटरेस्ट सैंक्शंस लगने में नहीं है। पास्ट में भी हमने ये पोजीशन ली थी कि सैंक्शंस नहीं लगनी चाहिए, और पाकिस्तान के साथ डिस्क्रिमिनेटरी रवैया हमेशा अमेरिका का 76 साल में रहा हुआ है। और ये एक हमारी फंडामेंटल फैलेसी जो थी हमारी फॉरेन पॉलिसी की, जो एबरेशन जिसे कहना चाहिए, फैलेसी एबरेशन, वो यही थी कि हमने अपने खित्ते को छोड़कर 12-14-15,000 किलोमीटर दूर जाके हम लोगों ने हैंडशेक किया था, और हम उसका शाखसाना बर्दाश्त करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। और इनको चाहिए कि हुकूमत को चाहिए कि तमाम डिप्लोमेटिक जो इनके पास प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर उठाए, अमेरिका के साथ उठाए, और प्रोटेस्ट करे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में, और कोशिश करे कि इसको रेक्टिफाई किया जाए, आइंदा से ऐसा ना हो। बल्कि ये जो इसमें एक गवर्नमेंट का इदारा है जिसके ऊपर भी सैंक्शंस लगी हैं, विच इज़ वेरी अनयूजुअल, उनको चाहिए कि इन सैंक्शंस को रिमूव करने की कोशिश की जाए। सर, इसमें ज़्यादा अनफॉर्चुनेट ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जुड़े कुछ ट्विटर हैंडल्स, और बड़े ट्विटर हैंडल्स, दे आर सेलिब्रेटिंग इट। नहीं, I would not celebrate it. PTI will not You would celebrate not? it. PTI will not celebrate it. तो फिर उन हैंडल्स PTI as a political party will not celebrate it. तो फिर इंडिविजुअल्स जो हैं उनका लेना देना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बिल्कुल नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि कौन ऐसा कर रहा है, आई डोंट नो। हमारी कम से कम जो ऑफिशियल पोजीशन है वो नैरेटिव में जो आई है वो बिल्कुल ये नहीं है। And that's clear. बिल्कुल क्लियर, 100% Standing right next to the state of बिल्कुल, Pakistan. एब्सोल्युटली विद द स्टेट ऑफ Perfect, पाकिस्तान। just perfect. पाकिस्तान की रियासत के साथ हम खड़े हैं। Just perfect. हमारा That- इंटरेस्ट that's और पाकिस्तान का एक इंटरेस्ट है, दो नहीं हो सकते। फेयर इनफ। दो के मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा था, बट ये इशू इतना बड़ा बन गया हुआ है। सलमान अहमद साहब, माजी में हम बचपन से उनको सुनते आए हैं, आई न्यू हिम एज अ सिंगर, बट इवेंचुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को उनको पार्टी से निकालना पड़ गया। जो इख्तलाफात या इस तरह की कोई भी आवाज़ उठती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, उनके जो खदशात हैं उनको एड्रेस किया जाना चाहिए, या सिंपल वे आउट इसके ऑफ यू को? देखिए, ऐसा हमारा अनफॉर्चुनेटली मैं एक ज़रा थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम हो जाएगा, लेकिन मैं मुज़ायका नहीं बात कर लेते हैं, ठीक है जी। माशरा हमारा अनफॉर्चुनेटली सफ़र किया है, बहुत देर से सफ़र कर रहा है, और एक मॉरल डेग्रेडेशन जो है, मॉरल डेग्रेडेशन हैज़ टेकन प्लेस इन द सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली। मुझे ऐसा लगता है कि इस माशरे ने जो डिस्कोर्स का एक जो आर्ट है, मैं आप बैठे हुए हैं, अब लाजमी नहीं कि आप मेरे साथ एग्री करें, लाजमी नहीं कि मैं आपके साथ एग्री करूं, लेकिन एक सिविलाइज्ड डिस्कोर्स जो है, सिविलाइज्ड कॉन्वर्सेशन जो होती है, वो एक कॉन्सेप्ट जो है हमने बिल्कुल निकाल दिया है। Agreed. हम बात करने वक्त या तो गाली गलोच के ऊपर आ जाते हैं, या फिर एक स्टेप उससे भी आगे जाके मुक्का मुक्की के ऊपर आ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली सलमान अहमद ने भी जो ज़ुबान इस्तेमाल की, बाय द वे इसके ऊपर इंक्वायरी हुई है, सारा कुछ हुआ है, उसके बाद ये फैसला किया गया, वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और गैर महज़्ज़ब ज़ुबान थी उनकी, और खान साहब वाज फोर्स्ड टू कमेंट ऑन दैट ऑल्सो। कुछ 4-5 दिन पहले उन्होंने जब मीडिया के साथ बात की अटियाला में, तो उन्होंने भी इसको कहा कि वो बिल्कुल बच्चा पागल हो गया। सो आई थिंक कि उसका कोई मकाम, जो इसके व्यूज़ के बाद तो उसका कोई मकाम पार्टी के अंदर रहा नहीं था। सो मैं इसको बिल्कुल जस्टिफाई करता हूँ, अगर उसको निकाला है उसकी ज़ुबान की बेसिस के ऊपर, और उसका जो कॉन्टेक्ट है बाहर बैठा हुआ, उसको चाहिए कि पार्टी की यूनिटी के लिए काम करे, और वो पार्टी में रखना डालने की कोशिश कर रहा था, तो उसके बाद कोई पोजीशन रहती नहीं है। लेकिन देखिए, हम अगर अपनी ये जो हमारी जो इस वक्त एक सामने की है कि एक क्राइसिस खड़ा होता है तो दूसरा खड़ा शुरू हो जाता है, 2 ठीक होते हैं तो 4 शुरू हो जाते हैं, आई थिंक उससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा। हमने माशरे के ऊपर, जब आप एक बर्ड्स आई व्यू के साथ देखते हैं तो आपको 2 करोड़ चीज़ें नज़र आती हैं, आपने उनको रेक्टिफाई करना है और उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। माशरे डंडे की जोर के ऊपर नहीं ठीक होते, माशरे आपके अंदर से जो चीज़ निकलती है उसकी बेसिस के ऊपर होते हैं, और अब अंदर कल्टिवेट किया जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उम्मीद बंधाई जाती है। मैं आपको क्या बात करूँ, मैं बात कर रहा था किसी के साथ, तो वो उसने कहा मुझे कि आज अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में वीज़ा रिजीम जो है उसको फ्री कर दें कि जो भी ट्रैवल करना चाहे, तो उसके अल्फाज में मैं कह रहा हूँ, ये मैं फील करता हूँ, ना मेरी ख्वाहिश है, अल्लाह ना करे, वो कहता है पाकिस्तान में सिर्फ कब्रिस्तान रह जाएंगे। अल्लाहू अकबर। तो आप, ये हाल है इस वक्त आपका, जो गरीब है वो भी बाहर जाना चाहता है, जो किसी क्लास का
وہ قرضہ لے کے بیگ بورو اسٹیل کر کے وہ باہر جانا چاہ رہے ہیں. 2-3 دن پہلے دیکھے نا جو بوٹس ڈوبی ہیں ہمارے جی, بچے جو جا رہے ہیں. گریک ٹریجڈی جو ہے وہ دیکھیے, اب اس میں آپ 44 کے قریب ڈیتھس آلریڈی رپورٹڈ ہیں. تو یہ حال ہے, اتنی ڈیسپریشن ہے. تو اب یہ چیزیں ہیں جہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں مل کے آگے بڑھنا چاہیے. یہ جو صبح دوپہر شام رات کی لڑائی ہے اس کو ختم کریں اور آگے بڑھیں. دیکھیں اگر آپ مائنڈ نہ کریں, تھوڑا بلنٹ ہو جاؤ. جی بالکل. مطلب میرا آپ کا رشتہ اس طرح عزت کا ہے نا. نہیں, لیٹس ٹاک اباؤٹ تھنگ, لیٹس ٹاک. سر تھرو آؤٹ وی ہرڈ ون تھنگ کہ جی جب بھی مذاکرات ہوں گے اسٹیبلشمنٹ سے ہوں گے, بیچ میں گورنمنٹ نے ملٹیپل ٹائمز آپ لوگوں کو آفر کیا کہ لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ, لیٹس سٹ ان اسمبلی میں بیٹھ جاتے ہیں, کوئی کمیٹی بنا لیتے ہیں. آپ لوگ کہتے رہے جی کہ یہ انلیجیٹیمیٹ رجیم ہے. فارم 45-47 والی کانٹروورسیز رائٹ آؤٹ دیئر, آج بھی اس کے اوپر بات ہوتی ہے. جب آج آپ کہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ سے مذاکرات کرنے کے لیے ریڈی ہیں, وی وانٹ ٹو ٹاک ٹو دیم, تو میں اس سے امپریشن مجھے پاکستانی ہوتے یہ ملتا ہے کہ آپ نے اس گورنمنٹ کی لیجیٹیمیسی کو ایکسیپٹ کر لیا ہوا, اینڈ ناؤ یو وانٹ ٹو ٹاک ٹو دیم. اچھا میں ایکسپلین کر دوں. پلیز. ٹھیک ہے جی, جب ہماری کنٹینشن یہ تھی کہ ہم نے ان سے بات نہیں کرنی, ہماری کنٹینشن آج بھی وہی ہے, ہم نے انلیجیٹیمیٹ حکومت سے بات نہیں کرنی. لیکن جب ہم ان سے بات کریں گے تو ایکچولی ان سے بات نہیں کر رہے, ایکچولی بات کسی اور سے ہو رہی ہے. یہ ایک پلیٹ فارم اپنا پرووائڈ کر رہے ہیں اور یہ پلیٹ فارم کو ہم یوز کر رہے ہیں. ان کے پاس میرے بھائی, لیٹ می بی ویری آنیسٹ اینڈ اسٹیٹ ود یو, ان کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو. بات چیت ان سے ہوتی ہے جن کے پاس دینے کو ہو, جن کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک ہو سکے. کہاں ہم نے فلیکسیبلٹی شو کرنی ہے, کہاں انہوں نے فلیکسیبلٹی شو کرنی ہے, کہاں ہم نے ان کا پوائنٹ آف ویو ماننا ہے, کہاں انہوں نے ہمارا پوائنٹ آف ویو ماننا ہے. یہ مستعار حکومت ہے. یہ پورو کیا نہیں کہتے, یہ چیز کہتے ہیں نا ڈیکوائٹی کے ذریعے جو مینڈیٹ ہے اس کے اوپر ہے. اس کی کوئی لیجیٹیمیسی نہ تھی نہ ہے. لیکن ہم نے اس ریاست کے لیے, اس ملک کے لیے ہم نے کہا چلیے آپ اپنا پلیٹ فارم آفر کر رہے ہیں, ہم یوز کرتے ہیں. لیکن ان نے جا کے اجازت تو کہیں اور سے آنی ہے, فیصلے تو کہیں اور ہونے ہیں. یہ حقیقت ہے اس ملک کی. which in itself is something that you and I can sit and talk about. سپریمیسی کی جب پاکستان تحریک انصاف بات کرتی ہے, اگر اپروول کہیں اور سے یعنی یہیں پہ فیصلے ہونے تو سویلین سپریمیسی کہاں گئی؟ دیکھیے اس میں سے نکلنا تو ہے, وہ تو ان کا مسئلہ ہے نا. ہم تو چلے ان سے بات کر رہے ہیں نا, لیکن اجازت تو وہیں سے آنی ہے نا. تو یہ مسئلہ تو اس حکومت کا ہے. اور یہی ایکچولی دیکھیے آپ نے اسی اسٹرینگل ہولڈ سے نکلنا ہے, کبھی تو نکلنا ہے نا. دیکھیے جو اسٹیبلشمنٹ از اے پیوٹل فیکٹر آف دا اسٹیٹ, آپ اس کو نہ منیمائز نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے ایک اپنا کھیلنا ہے. اب کیا بہتر نہیں ہوگا کہ ہم سب کانسٹیٹیوشن کی عزت کریں اور اس کے مطابق اپنا اپنا رول ادا کریں؟ ریاست ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. وہ تو آئیڈیل ہے نا, دیکھیے ریاست ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. تو وہی ایک ایفرٹ ہم کر رہے ہیں کہ چلیے یہ انہوں نے اپنا پلیٹ فارم آفر کیا. وہ اسمبلی میں تقریریں ہوئی, بڑا اچھا لگا کانوں کو کہ کہ دونوں سائڈیں کہہ رہی ہیں جی کہ بات ہونی چاہیے فور اے چینج. تو چلیں آگے چلیں, بسم اللہ کریں, آگے بڑھیں. سر یہ سارا جو اور آج وہاں بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہوئی ہے کہ جی ہم ان کی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں, 2-3 اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لے لیں گے. تو بات وہی ہے جو کہ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ الٹیمیٹلی تو وہی ہے, پاور کا جو منبع ہے وہ کہیں اور ہے, ان کے پاس نہیں. سر مذاکرات میں کچھ لگ رہا ہے کہ پازیٹیو بریک تھرو, کچھ لگ رہا ہے, امپریشن اس طرح کے مل رہے ہیں. جی جی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ لوگ لے کر سول ڈس اوبیڈینس کو بھی یو گائز آر ریڈی, اتوار تک کا ٹائم ہے. خان صاحب نے کل اسٹیٹمنٹ دی ہے جی کہ ہم سنڈے تک انتظار کریں گے, کیونکہ پچھلے 7-8 دن تو ہو گئے ہیں جی, اور اس کا فیز 1 جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں لانچ کروں گا سنڈے کو. جی جی. ایٹ دا سیم ٹائم انڈرسٹینڈیبلی جو انہوں نے پہلے کہا تھا, لیکن جو ان کی سنڈے کو اسٹیٹمنٹ آئے گی یا منڈے کو آئے گی, جب بھی آتی ہے تو پھر اس کے بعد پتہ چلے گا کہ جب بھی کوئی گڈ ول جسٹر تو دونوں طرف سے شو کرنا پڑے گا نا. آپ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کرنے کو ریڈی ہیں, کچھ ان کے فیکٹرز ہیں, کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں, ورنہ کچھ تو آج بھی تنقید کر رہے ہیں. حنیف عباس صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس میں BLA اور وہ تشبیہ دے دی کہ جناب یہ تو خارج ہیں تحریک انصاف کو, تشبیہ ان سے دے دی. کچھ سین وائسز ہیں وہاں پر بھی جو چاہتی ہیں کہ جناب مذاکرات بالکل ہیں, بالکل. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کو بھی کچھ گڈ ول جسٹر یا کچھ ٹائم تو دینا چاہیے نا آگے چلنے کے لیے. ہم نے ان کو پہلے ٹائم دیا تھا جی, ہم یہ ہماری طرف سے گڈ ول جسٹر یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے اوپر تیار ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم ان کے انتظار کر رہے ہیں. پچھلے 6-7-8 دن ورچولی ضائع کر دیے ہیں انہوں نے. اب وہ ضائع نہ کرتے تو آج مذاکرات شروع ہو چکے ہوتے, شاید یہ اسٹیٹمنٹ نہ آتی خان صاحب کی طرف سے. اب چونکہ مذاکرات نہیں شروع ہو رہے, مذاکرات شروع ہونے کے بعد ہی آگے بڑھیں گے نا, تو اس لیے خان صاحب نے شاید یہ بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ لوگ بات چیت کرنا ہی نہیں چاہتے. ہاں اگر بات چیت شروع ہو جاتی ہے تو خان صاحب اس کو بھی ریکنسیڈر کر سکتے ہیں. سر اس میں دیکھیں اختلاف رائے ہر گھر میں ہوتا ہے, 4 افراد ایک گھر کے اندر ہو تو وہاں پر بھی اختلاف رائے ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اندر مذاکرات کو لے کر یہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے پہ اختلاف رائے ہے؟ دیکھیے اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف, پاکستان کی سب سے بڑی, سب سے زیادہ پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہے. مختلف آراء ہونا ایک بڑی نیچرل ہے. یس,
دیکھ اس کو میں اختلاف رائے نہیں کہتا, اس کو میں آرا کہتا ہوں. میری ایک رائے ہے, آپ کی رائے ہوگی پی ٹی آئی کے ممبر کے طور کے اوپر, باقی سب کی بھی رائے ہے, اور اس کو ہم بہت بغیر ہیل و حجت کے ہم اس کو ایکسپریس کرتے ہیں, جو ہماری کمیٹیز ہوتی ہیں اس میں ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد پارٹی نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے ان دی لائٹ آف دی ڈائریکشنز ریسیوڈ فرام عمران خان صاحب. ٹھیک ہے, وہ فیصلہ ایک ہو گیا ہے کہ بات چیت ہونی ہے. اس کے پارٹی کے تمام لوگ اس کے اوپر اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اس میں کوئی ڈویژن نہیں ہے, کسی قسم کی ڈویژن نہیں ہے. لیکن ہاں, ایکسپریس کرتے وقت آرا موجود تھیں کہ جی ہونی چاہیے, نہیں زیادہ تعداد کن کی تھی پرو مذاکرات؟ ہونی چاہیے مذاکرات. اوکے سر, اس سارے سینیریو کے اندر جب سے پاکستان تحریک انصاف کی ایولیوشن ہم ذرا اس کو اسٹڈی کریں تو سب سے مین کردار جہاں پر آپ تمام پولیٹیشینز کا تھا, وہاں پہ ینگ لوگ جو ڈیجیٹل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے پاکستان تحریک انصاف کے, بڑا ان کا کلیدی کردار رہا. عمران خان صاحب ملٹیپل ٹائمز اپریشیٹ کر چکے میں ان کو. ڈیجیٹل میڈیا آپ کا بظاہر ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ آن بورڈ نہیں ہے یا ایک پیج پہ نہیں ہے. مے بی آپ یہ کہہ لیجیے جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ آن بورڈ نہیں ہے یا ایک پیج کے اوپر نہیں ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی پالیٹکس میں جتنا ان کا کلیدی کردار رہا ہے, وہ آپ کی سوچ سے ہم آہنگ نہیں ہو پا رہے. آپ کا ڈیجیٹل میڈیا وہ ایک ڈفرینٹ لائن لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ جب مذاکرات کی بات ہوتی ہے وہ تنقید کا ایک نیا پنڈوراز باکس کھول دیتے ہیں. دیکھیے, بات یہ ہے کہ جو پارٹی کے ساتھ ہوا ہے, جو ہو رہا ہے آج بھی, آپ جہاں ایک طرف مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ ہمیں خوارج کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے ہیں, بی ایل اے کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے ہیں, ایک اور طرف آپ خان صاحب کو ایک اور کنوکشن کی طرف لے جا رہے ہیں. تو میں فیل کرتا ہوں کہ ان کی طرف سے بالکل کوئی انڈرسٹینڈنگ اینڈ اپریسیشن آف دی ریالٹی نہیں ہے اس وقت کہ جی مذاکرات اگر شروع ہونے جا رہے ہیں, اگر وہ سنسیئر ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ کم از کم وہ بھی, جیسے ہم نے کہا ہے جی کہ ہم ابھی سول نافرمانی کی تاریخ کی طرف نہیں جائیں گے, ٹھیک ہے, نہیں بڑھیں گے, یہ میں فیل کرتا ہوں کہ ہماری طرف سے ایک کنسیشن تھا کہ جی چلے اس کے بغیر ہم بات کرتے ہیں. ان کی طرف سے کوئی ایسا کنسیشن نہیں آیا. تو یہ فیل تو کیا جاتا ہے نا, جہاں بھی میں بھی فیل کرتا ہوں, جو اور پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی فیل کرتے ہیں, جہاں ہم نے بات کی, جہاں فیصلے ہوئے کہ جی ہونی چاہیے بات چیت, وہاں بھی یہ باتیں ہوئیں, وہاں بھی یہ سب کچھ حالات جو ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن ہوئی, اور اس کے بعد کیا گیا کہ نہیں, ان دی انٹرسٹ آف دا کنٹری, ان دی انٹرسٹ آف دا اسٹیٹ, ریاست کے لیے ہم نے بات چیت کرنی ہے اور معاملات کو آگے بڑھانا ہے. تو یہ اگر کچھ لوگ اگر ڈفر کرتے بھی ہیں تو اس میں پارٹی کی جو پالیسی ہے وہ تو موجود ہے نا اپنی جگہ, وہ تو ہے کہ ہم نے بات چیت کرنی ہے, بات چیت ہم نے کرنی ہے. سر, رچرڈ گرینل ایک نئی کانٹروورسی انہوں نے جنم دے دی پاکستان کے اندر. آبویسلی ان کا ایک اپنا ویو پوائنٹ ہے. میں ان کو مطلب جب میں ان کو دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر مجھے تشبیہ دینی ہو تو کسی ایک ایم این اے, کسی ایک ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر, اس لیول پہ میں رکھوں گا ان کو, کوئی اسپیشل انوائے ہیں. رچرڈ گرینل کو لے کر کس حد تک آپ لوگ پازیٹیو ہیں کہ وہ کیمپین جو ان سے سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر کافی سارے ریپبلکنز, کافی سارے ڈیموکریٹس بھی اس کیمپین کا حصہ بنتے جا رہے ہیں, فری عمران خان صاحب, ڈو یو تھنک کہ یہ آپ لوگوں کو کسی طرح سے بھی کوئی فائدہ مل سکتا ہے؟ رائے صاحب, میں چونکہ ٹریک ٹو ڈائلاگس میں کنڈکٹ بھی کرتا رہا ہوں, سارا کچھ ہوں, سو ایک جیو اسٹریٹجک جو فیکٹرز ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک نظر بھی ہے. اتنا سمپل کام نہیں ہوتا یہ کہ جی آپ کر لیں. انٹر اسٹیٹ ریلیشنس ہے نا, یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنس میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو اور آتے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ پری الیکشن ریٹرک جو ہوتا ہے اور پوسٹ الیکشن جو سیریسنس ہوتی ہے, یہ دو مختلف چیزیں. ہمارے یہاں بھی آپ نے دیکھا ہے, آپ لوگوں کو جنت کے خواب دکھاتے ہیں اور اس کے بعد ان بیچاروں کو ملتا کچھ نہیں ہوتا. تو میں اس کو بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں. ہم نے اپنی کوئی امید اس کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کی ہوئی, لیکن ایک حقیقت ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو حقوق انسانی کی جو کنڈیشن ہے, جو حالات ہیں, اس سے ہمیں کسی کو آگاہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس سے دنیا آگاہ ہو چکی ہوئی ہے. اور آپ دیکھیے کہ کون سا پلیٹ فارم ہے, اگر آپ یورپین یونین کا دیکھیے, آپ کوئی بھی آپ برٹش, آپ یونائٹڈ نیشنز کو دیکھ لیجیے, ان کی جو کمیٹی ہے ہیومن رائٹس کے اوپر, ان کے پڑھ لیجیے. آپ EU جو کیا کہتے ہیں اس کو, پارلیمنٹ ہے, اس کی آپ دیکھ لیجیے. آپ برٹش پارلیمنٹ کی بات کر لیجیے, جو ہاؤس آف کامنز ہے, ان کے دیکھ لیجیے, ان کے. اس کے علاوہ آپ امریکن ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز ہیں, ان کی بات کر لیجیے. سب کے پاس اس وقت جو ہمارے پاس جو آئے تھے اوور سی کرنے کے لیے ہمارے الیکشنز کو, ان کی جو رپورٹس آئی ہیں, EU گروپ آیا تھا, کامن ویلتھ گروپ آیا تھا, آپ ان کی رپورٹس پڑھ کے دیکھ لیجیے. اپنے ڈومیسٹک جو ہیں یہاں کے, جو ان سب نے کہا ہے کہ جی فراڈ ہوا ہے. اب فراڈ جب ہوا ہے تو ہمیں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ لوگ بھی اگر کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو انڈو کرنا چاہیے, آڈٹ ہونا چاہیے, تو ہم ڈیفینیٹلی ٹو دیٹ ایکسٹینٹ, یہ ہمارا اسٹینڈ ہے, ہم ان سے بورو نہیں کر رہے. ہم نے بہت پہلے سے یہ کہا تھا کہ فراڈ ہوا ہے, ہم ہی نے شروع کیا تھا نا. سو وی آر ناٹ بورنگ اٹ فار دیم, دے ہیو اپنی انفارمیشن انہوں نے سیکیور کیا, اور اس کے بعد انہوں نے وہ اپنے مائنڈ کے مطابق وہ اسٹیٹ کر رہے ہیں. ہم کسی قسم کی انٹرفیرنس امریکہ سے نہیں چاہتے, نہ پولیٹیکل پارٹی نے کوئی یہ سٹانس لیا ہے, نہ ہی ان کی پوزیشن ہے, نہ ہم نے کوئی سیکھ کیا ہے, بالکل نہیں کیا. آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا جی کہ ہم نے وہ لابنگ فرم کی ہے.
हुकूमत पाकिस्तान ने लॉबिंग फर्म वहाँ हायर की है, आपको पता है? वो तो आपकी गवर्नमेंट में भी रही ना, इवन पीटीआई की गवर्नमेंट में भी वो बाजवा साहब के ऊपर मतलब ये कि ये होता रहता है, तो उसमें कोई ये मतलब नहीं है कि आप हुकूमतें करती हैं, सारी दुनिया में हुकूमतें करती हैं। अगर कोई एक मुल्क के साथ अगर आपके मसाइल हैं या आप उससे कोई चाहते हैं सपोर्ट, और वो लॉबिंग फर्म्स वो हैंडल करती हैं आपके बिहाफ के ऊपर, अगर वो आपके रियासत के इंटरेस्ट में है तो ये कोई अनहोनी बात नहीं कि हम इस चीज को सॉरी बट इसको जरा सिंपल करते हैं। एब्सोल्युटली नॉट से टुडे, आज के दिन तक क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक मुंतजिर है कि अमेरिका किस तरह इंटरवीन करे इमरान खान की रिहाई के लिए? सादा सा। हम बिल्कुल मुंतजिर नहीं है इस चीज़ के जी, नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम चाहते हैं कि ये मामला जो है ये पाकिस्तान के अंदर रहे। हमने अपने पार्लियामेंट के अंदर ये लड़ाई लड़ी है, हमने कानूनी महाज के ऊपर ये लड़ाई लड़ी है, हमने अपनी जो पॉलिटिकल जो प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट वो करके हम ये लड़ाई लड़ी है, और ये हम ये जद्दोजहद जारी रखेंगे पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की जो इंटरनल फोर्सेस हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई बंदा जो है वो पाकिस्तान के मामलात में इंटरफेयर करे, हमारे साथ, हमारी हमायत में या हमारे खिलाफ, या किसी और की हमायत में या किसी और के खिलाफ। ये हमारा काम है। कि अगर अमेरिका इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कॉल करता है तो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत होगी? ये स्टेट टू स्टेट रिलेशंस के ऊपर है कि किस पैराए में वो ये करते हैं। देखिए, कई दफ़ा जब आई एम प्रिवी टू इट बिकॉज मैं हुकूमत का हिस्सा भी रहा हूँ, कि जब आप बैठते हैं तो कई ऐसे मामलात हैं जो कि आते हैं, जो कि आपके जो कम्युनिके जारी होता है उसमें फिगर भी नहीं होते, लेकिन अगर एक अंडरस्टैंडिंग है दो लीडरान के दरमियान तो वो आपस में बहुत सी ऐसी बातें भी करते हैं। तो हो सकता है कि हम उनको कोई एडवाइस करें या वो हमें कोई एडवाइस करें। मैं उसको पर से इंटरफेरेंस नहीं कहूँगा, लेकिन हमारी तरफ से ऐसी कोई डिमांड भी नहीं है, ऐसी कोई ख्वाहिश भी नहीं है, और हम अल्टीमेटली तो यही चाहेंगे कि ये रियासत जो है अपने पाँव के ऊपर खड़ी हो। सबसे पहले जुडिशरी को आज़ाद करें ताकि ये खड़ी हो सके अपने पाँव के ऊपर। My last question to you sir, मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब ने ख्वाहिश का इज़हार किया? मैंने कहा था जी, 2-3 दिन पहले कहा भी था जी। लेकिन मेरी रात को JUI के काफ़ी लोगों से बात हुई, दे सेड कि हमें कोई फॉर्मल इन्विटेशन नहीं आया। वो खान साहब डिसाइड करेंगे कि उसके ऊपर कि किस तरीके से करना है, शायद वो इन्विटेशन चला जाए या ना जाए, मतलब वो डिपेंड करता है उनके ऊपर, वो उन्होंने करना है, हम तो उनको बट ख्वाहिशमंद हैं इमरान खान साहब। उन्होंने जिक्र किया था, तस्करा किया था इसका, जो मैंने जिक्र भी किया, आपने 1-2 प्रोग्राम्स में तस्करा किया जी, बिल्कुल है। अब वो उसको किस तरीके से क्या शेप देते हैं, कब देते हैं, ये उनके ऊपर मबनी है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। आप ही के पार्टी के कुछ लोग, ये बड़ा अच्छा उनका स्टांस है, बड़ा पॉलिटिकल स्टांस है कि जहां पर गवर्नमेंट से बात हो रही है वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपोजिशन से भी बात करनी चाहिए, ग्रैंड अलायंस भी बनना चाहिए ताकि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ सके। डू यू थिंक कोई अपोजिशन को मिलने का, अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेने का कोई प्रोसेस पाकिस्तान विद इन PTI चल रहा है? कोशिश हो रही है जी, मैं इसको कंफर्म करूंगा, कोशिश हो रही है कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ हमारे राब्ते हैं, हो रहे हैं। जमात इस्लामी के साथ हैं हम लोग, JUI के साथ भी राब्ते में हैं, सिंध की कुछ जमातें हैं उनके साथ भी राब्ते में। हम चाह रहे हैं कि एक लार्जर अलायंस जो है वो तश्कील दे सके, और जिसके ये जो आइन और कानून की जो लड़ाई है वो सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचा सकते। रऊफ साहब, थैंक यू सो वेरी मच टाइम। ऑलवेज अ प्लेजर। नाजरीन, रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, मेरे साथ रहिए।